Happy New Year! Dito po kami sa Tigayan Hills. Grabe. Ilan pa lang steps hinihingal na ako. Doon pa. Galing kami doon. Doon pa yung papupuntahan namin. Nandun na sila, mami. Kami, nandito pa. Kasi hinihingal ang lola nyo. Oh my God. Pero, in fairness, ang ganda ng lugar, ang ganda ng hangin, kasi yung weather ngayon, it's an adventure day for the new year. Say hi, mommy. Hi everybody. Greet mo sila ng Happy New Year from the Philippines. No? Dito kami. Dito kami sa New Year, Tigayan Hills. Yes. Everyone is welcome in the Tigayan Hills. Anyo PJ? Tanawabi ko na ana. Hindi yan daw, hindi. Nahugog. Hi Aros. Hindi yan, tingnan mo. Ano ba to? Sawa ko. Pabili ko na, ibalik mo to. Si Oni. Ito pala, Oh. ang asawa ko. Hi. Nakapagod. Nakapagod, grabe. Yan. Dito kami sa taas. Yan. Sorry pa. Yan. Aray ko. Yan, para lang siyang Aklan River. Yan. Tagaytay lang na style. Pero mas solemn dito. Solemn yung lugar. Ay, bukod na tikar. Tapos dun yung Aklan River sa baba. Ayun. Yun. Ayun. Hi, Tito Carl! Oh, dito pwede kayong mag-picnic, bring food. Hi, CJ! Hi! Say hi! Say hi! Hi! Hi, tita. Hi! Enjoy! Go na, enjoy! Let's go, enjoy! Sarap ng hangin, oh. Grabe. Aklan River, Teo. Aklan River. Aran-aran ang bridge o bagong bridge. Kapag ano kapag ano ka hoga. Yung Semana Santa. Semana Santa. Pwede dito, te. Yan, may station of kung sa Semana Santa. Pwede kayo, Station of the Cross. Matayawat aro Ay bulas tini wala. Oo. Ano diyan? Yan, Aklan River. Moon River. Ayun yung kalibuan. There. Yun, kalibo na yun. Ooh. Grabe, oh. Ano stable Ito yung Ayun yung Kalibo Bridge ano, ayun. Saan? Kalibo There. na yun, Kalibo. There, Kalibu Bridge daw yung sabi ng sawa ko. Ayan mo, zoom. Ayun Ano yan, Kalibo video? Bridge. Yes, mami. Yeah! Yan, there. Welcome in the Kalibo Aklan, Philippines. Tigayon is the best. O, diba? Enjoy lang. Taran. Enjoy lang. Sa New Year. Kasi tomorrow, back to reality again. Work. Yan yun, lakas-lakas ng hangin. Sobra. Ito, little shrine nila. Little chapel. Yan, dito. CJ! Say hi! Hi! Hi. Hi! Say hi! Malamig, be? Hi! Hi, Tito Carl! Hi! Dito kami. Kasama si Mami, si Auntie Nila, CJ. Let's go, come CJ! Let's go! Come to Tita! Come to Tita, dali! Dali ka, Tita, dali! Ay, para namang walang energy! No energy today? No energy? Say hi! Hello! Ang cute baby namin, no? Ang baby namin. Alam mo so cold today. Huh? So cold. So cold.